हालिम, तुमने इस्तीफे वाली बात का जवाब नहीं दिया। हम ये फैसला कर चुके थे कि तुम रिज़ाइन कर दोगे और हम अमेरिका वापस चले जाएंगे। फ़ातेह ने जवाब नहीं दिया। वो स्क्रीन को उंगली से दबाता टाइप कर रहा था। इसरा चंद लम्हे के लिए खामोश हुई। सुर्ख भूरे बालों वाली वो खूबसूरत थी, दुबली पतली स्मार्ट औरत थी। माथे पे कटे बाल गिरते थे और बाकी बालों को आधा बांध रखा था। गर्दन में मोतियों का नेकलेस था और भूरी आंखों में तलखी सी थी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बहुत सी लॉबीज हमें छोड़ चुकी हैं। अपने क्रिश्मा और फैन फॉलोइंग से बाहर निकल के देखो तो तुम्हारा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बारिसन नेशनल का चेयरमैन मुंतखब होने के लिए तुम्हें फंड्स चाहिए जो हमारे पास नहीं है। पहले पार्टी इलेक्शन फिर जनरल इलेक्शन। हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बिजनेस पहले ही अशर के कर्ज़ों तले दबा है। मैं मज़ीद कर्ज़े नहीं ले सकती। तुमने आज तक सियासत से कुछ नहीं बनाया और मैं उसकी कदर करती हूँ, मगर अब मैं मज़ीद तुम्हें एक खोखले ख्वाब के पीछे पैसा और मेहनत लुटाने नहीं दे सकती। वो अब के नरमी से कह रही थी। वो जवाब दिए बिना मोबाइल की तरफ मुतवज्जे रहा। हमारे साथ कोई लॉबी, कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है। अगर कोई पार्टी का सदर बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है तो वो तुम नहीं हो फ़ातेह। तुम्हारे ट्विटर फॉलोअर्स के अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। वो अशर है। ऐश नौजवान है, मलेशिया का जस्टिन ट्रूडो। उसके पास पैसा है, उसके साथ सियासी हलीफ खड़े हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट है और मेहनत करके इस मुकाम पे आया है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, बल्कि वो नौजवान नस्ल का नया लीडर है। उसकी कैंपेन में ज़्यादा चार्म है। तुम एक ज़माने में बहुत पॉपुलर थे और खुदा का शुक्र है कि अब भी हो, मगर तुम्हारे गैर सियासी फैसलों ने तुम्हारा चार्म कम कर दिया है। तुम्हारे वोट कम हो गए हैं। बेहतर है कि हम इज्जत से इस मोनोपोली से निकल आएं और अपना बुढ़ापा अमेरिका में आराम से गुजारें। तुम्हें मैंने कहा था कि अगले माह जब ऐश बाकायदा पार्टी चेयरमैन के इंतखाब का ऐलान कर देगा तो तुम इसको एंडोर्स करोगे और उसके हक में दस्तबरदार हो जाओगे। तुम्हारा वोट बैंक ऐश के हक में चला जाएगा और यूं ये एक बेहतरीन हैप्पी एंडिंग होगी। ऐश मलेशिया का अगला वज़ीर आज़म है। तुम इस नौशदा दीवार को जितनी जल्दी हो सके पढ़ लो फ़ातेह, और इस तरह खामोश ना रहो जैसे मैं ये अपनी गैलरी के लिए कर रही हूँ। मैं ये हम दोनों और हमारे बच्चों के लिए कर रही हूँ। फ़ातेह ने सेल फ़ोन स्क्रीन बुझाई और ऐनक उतार के फोल्ड की, फिर दोनों चीज़ों को कोट की अंदरूनी जेब में डाला। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए खिड़की से बाहर आंखें जमाए कहने लगा, मलेशिया के दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी बचपन में सबसे ज़्यादा माले अदब की कहानियाँ जो पसंद थीं वो नन्हे बच्चे गज़ाल की थीं। नन्हा चालाक हिरन, माउस डियर। ये एकदम कटा चूहे की शक्ल वाला हिरन था जो करीबन कुत्ते जितना होता था। वो छोटा सा था, मगर जानवरों में उस जैसा कौन आर्टिस्ट दूसरा कोई ना होगा। बहुत अयार था वो। नन्हा कंचील हिरन कंचील स्टोरीज की इब्तदाई दास्तानों में वो एक धोखेबाज, चोर और चर्ब जुबान हिरन था। बाद में वो अच्छा होता गया, मगर शुरू की दास्तानों में मुझे वो कहानी बहुत पसंद है जब उसको दरिया पार करना था और सामने एक मगरमच्छ बैठा था तो नन्हे हिरन ने मगरमच्छ से कहा कि बादशाह ने मगरमच्छों की दावत की है और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मगरमच्छों की तादाद गिन के बताए ताकि उसी हिसाब से खाना पकवाया जाए। इसलिए सब मगरमच्छ लाइन में खड़े हो जाएं। वो खिड़की से बाहर रोशन इमारतों को भागते देखकर महफूज सा बता रहा था। सब सांस रोक के उसको सुन रहे थे। एडम के कान पूरी तरह खड़े थे। फिर क्या था? मगरमच्छों ने पुल की सूरत कतार बना ली। वो 1 2 3 करके गिनता हुआ एक मगरमच्छ से दूसरे पे छलांग लगाता और यूं दरिया पार कर गया। मगरमच्छ आज भी बादशाह की दावत का इंतज़ार कर रहे हैं। सारे दुम कटे हिरनों का मसला ये होता है कि उनको लोगों को
मैनिपुलेट करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि ये मैनिपुलेशन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो हाथ पैर कट जाने से मफलूज नहीं होते, दूसरों की ज़िंदगियों का स्टीयरिंग व्हील छीन जाने पर मफलूज हो जाते हैं। ऐसे गज़ालों को इस वक्त से डरना चाहिए जब दावत का इंतज़ार करते मगरमच्छ दरिया से निकल आए और उनको तलाश कर लें। मगर मगरमच्छ खुश्की पे भी उतना ही ख़तरनाक होता है जितना दरिया में, कह के उसने जेब से मोबाइल दोबारा निकाला और स्क्रीन रोशन करके ऐनक नाक पे जमाई। इसरा गहरी सांस लेकर चेहरा मोड़ गई और बॉडीमैन ने निगाहें झुका ली। क्या फाते साहब ने अपने साले को सिंह कंजील दी माउस टीयर बोला है? अयार और चालबाज वो अपने मुलाजमों के सामने। या अल्लाह, ये अमीर लोग मुलाजमों की मौजूदगी में ऐसे कैसे बातें कर लेते हैं? हमारे मोहल्ले में तो यूँ नहीं होता। वो दिल ही दिल में सोच रहा था। कार सिग्नल पे रुकी तो एडम ने देखा एक तरफ से चंद बच्चे हंटर्स उठाए चले आ रहे हैं। शायद कोई वॉक वगैरह थी जिसका इख्तिताम हो चुका था। वो मामूल के अंदाज में करीब से गुजर रहे थे, मगर जैसे ही एक नन्हे ने शीशे के पार बैठे शख्स के झुके चेहरे को देखा जिसको मोबाइल की रोशनी ने मुनव्वर कर रखा था, उसकी आंखें हैरत से चमकी। वो फौरन पलटा और अपने गुरु को खुशी और जोश से चीख के पुकारा, फाते रामजल का कार, जल्दी आओ। सिग्नल अभी सुर्ख था। बच्चे इकट्ठे होने लगे, हंसी मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे को टो के देखते हुए। एक ने ज़रा ड्राइवर की खिड़की के करीब आकर अपना मोबाइल दिखा के कुछ कहा तो बॉडीमैन ने गर्दन मोड़ी। सर, बच्चे शायद तस्वीर बनवाना या हाथ में लाना चाहते हैं। डोंट बी ओवर एफिशिएंट एडम, ये बच्चे हैं, डोनर्स नहीं। इसरा तलखी से बोली। बॉडीमैन ने खफ्त से सर हिलाया और बच्चे को दूर हटने का इशारा किया। नन्हे चेहरों की जोत बुझ गई और वो पीछे हटे। सिग्नल हरा हो गया और कार आगे चल पड़ी। उसी पल फाते ने मोबाइल से नज़रें उठाईं और फ्रंट सीट पे बैठे बॉडीमैन को देखा। और तुम कौन हो? वो बच्चों को नज़रअंदाज कर गया था। उसने जल्दी से गर्दन मोड़ी और तबदारी से कहने लगा, सर मैं एडम बिन मोहम्मद हूँ, आपका बॉडीमैन। और अब्दुल्ला 11 दिन की छुट्टी पे गया है तो उसने अपने मोहल्ले के लड़के को काम के लिए भेज दिया। मुझे उसकी शक्ल पे तरस आ गया, इसलिए इसे रख लिया। एडम नाम है उसका। इसरा बेजारी से बताने लगी। आते वक्त ये दूसरी कार में था। मैंने कहा अब आया ही है तो काम तो पूरा करे। मलेशिया में आदम नाम को एडम रखा और बुलाया जाता है और ये मुसलमानों में आम है। सिग्नल खुल गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। फाते ने फिर से मोबाइल देखते हुए भारी रोबदार आवाज़ में पूछा, क्या करते हो एडम? एडम का चेहरा उतनी तवज्जो पे तमतमाने लगा। सर मैं फ़ौज में था, मगर सेहत की वाजबी से मसले पे वहाँ से फारिग हो गया। फिर 2-3 जगह अप्लाई किया मगर नौकरी नहीं मिली। वालिद साहब एक दुकान पे सेल्समैन हैं, उनके साथ भी काम किया। एक सिक्योरिटी फर्म से प्राइवेट बॉडीगार्ड की तरबियत भी ली है। अब अब्दुल्ला की जगह 11 दिन के लिए आया हूँ। और तुम क्या बॉडीगार्ड्स वाला लिबास पहन कर आ गए हो? इसरा ने पीछे से बेरहमी से टोका। तुम फाते साहब के बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीमैन हो और इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आइंदा ना देखूँ मैं ये सूट और टाई और ये पिस्तौल। उसका लाइसेंस है? डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। जी मैम, मुझे लगा मुझे बॉडीगार्ड बनना है। वो शर्मिंदा हो गया। खैर ठीक है, गन साथ लेकर घूम सकते हो, मगर हुलिया दुरुस्त करके आना कल। वो नहवत से कहती बात ख़त्म करके खिड़की से बाहर देखने लगी। वान फाते ने मोबाइल वापस जेब में डाला और ऐनक उतारते हुए उसे मुखातिब किया। वोट किसको डाला था तुमने एडम? एडम ने गर्दन मोड़ के उसको देखा और लम्हे भर को चुप रह गया। फन्ने नकूश और साफ रंगत का वो एक आम सा मिले जुले नकूश वाला माले नौजवान था और सूट टाई उस पर बहुत नए और ऊपर लग रहे थे, जैसे मांग के पहने हों। किसी को नहीं सर, मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। फतेह ने बेइख्तियार दोनों आबरू उठाए और ताज्जुब से उसे देखा। तुम्हें मालूम है एडम, किसी मुल्क के लिए सबसे खतरनाक आदमी कौन होता है? करप्ट हुक्मरान, उसने गड़बड़ा के कहा। हाँ, मगर उससे भी ज़्यादा सियासी जाहिल खतरनाक होता है।
وہ اس پہ نظریں جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا، وہ سیاسی جاہل جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے۔ ایسا آدمی نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے اور آٹے، دال، چاول، دواؤں اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کر ہر چیز کا تعین سیاست دان کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے بغیر حصہ نہیں لے گا، تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے حال پھرتے لوگوں، چور، ڈاکوؤں، غریبوں، سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک ایسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو، مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزادی رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ ایڈم پہ تو گھڑوں پانی بڑھ گیا، اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، ایک منزل چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخروطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں، کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھیں۔ ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ ٹانگا، پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسے ہی چینی نقوش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم تم آ گئے، کھانا لاؤں؟ لکڑی کی راہداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ گھر میں جا بجا چھوٹے برتنوں، ٹین، ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ بددلی سے سر جھکا کے کہتا آگے آیا۔ پاپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دیں، کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہننے ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈ تو ایسے ہی سوٹ بوٹ رہتے ہیں نا؟ ادھیڑ عمر عورت حیران سی ہوئی، مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے، میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ ماں نے اچنبھے سے کہتے سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سرسبز پتوں والے گملے رکھے تھے۔ ایڈم نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکرٹری، اسسٹنٹ؟ نہیں ماں، سیاستدانوں کے سیکرٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری الگ، پرسنل سیکرٹری الگ۔ باڈی گارڈز بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں، میں صرف باڈی مین ہوں۔ پرسنل ایڈ، جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگیں تو نیپکن سامنے کرنا ہے، جب وہ دستخط کرنے لگیں تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے، ہر وقت مستعد اور تیار ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کہ نوکر؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ نوکر بھی فلپینو ہوتے ہیں، ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں ماں، نوکر بہتر ہوتے ہیں، باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے، بس چند دن کی ہی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے۔ تم فاتح رامزل سے کہو کہ وہ تمہاری کہیں سفارش کرا دے۔ اوہ میری بھولی ماں، ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رامزل ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس پہ ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پہ پیسہ لٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں، مگر وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں، اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر مالے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گڈ، بس آپ فاتح رامزل کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا، اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پہ لوگ اتنا کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، میں تو اس سے کیا سفارش کرواؤں گا، وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں، وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے ماں۔ ایڈم، اس کی ماں نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے گویا ہوئی، اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا
تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائیں۔ ان میں ناسمجھی کی سی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پروسیکیوٹر رہا ہے۔ پھر اپنا کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا۔ اپنے حلقے میں اس نے اسکولز بنائے، کالجز بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے تو رامزل حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا۔ مگر تم یہ دیکھو کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتے، اسکولز تو بنانا چاہتا ہے مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رامزل کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے۔ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمک جاتی ہیں، سب کو اپنا حصہ چاہیے، اس لیے وہ ایسے لوگوں سے سر درد سے دوری رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین، وہ سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو، یہ 11 دن بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اسے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اس کے ہو کر رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو، جان لگانی پڑے تو لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہاں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ صداقت، ایمانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت تو درکنار، وہ اس شہر، اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کیل بھیگتا ہی رہا۔ کیل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائے تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% مالے قوم بستی تھی جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے، یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز تھے، ادھر جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے، یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں، اگر مغربی لباس زیب تن کرتیں تو بھی پورا کرتیں، ورنہ عموماً مالے طرز کا لباس پہنتیں جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیض پہ مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد تدین حجاب اوڑھتی تھیں اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع، اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا، تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں۔ مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بننے دیکھ کے مالی قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں مالا کے سلطنت بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔
देखते देखते अमन अमान से लोगों की अक्सरियत मुसलमान हो गई। जब 1957 में मलेशिया ने अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी हासिल की, तब भी कोई जंग व जदल नहीं हुई। बातचीत से मुआहदा हुआ और मलेशिया अलग हो गया। मलेशिया में भी पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म वैसे ही काम करते हैं जैसे पाकिस्तान में, मगर उनका एक बादशाह भी होता है जो केएल के लिए एक महल में रहता है। हर 5 साल बाद नया बादशाह आता है और उसकी यहाँ वही हैसियत है जो पाकिस्तान में सदर की। कोई ख़ास काम काज नहीं करता, बस एक एजाज़ी कुर्सी है जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ होता है। मलेशिया हर रियासत का अपना मंत्री बेसार होता है, जैसे पाकिस्तान में सूबे हैं और उनके वज़राए आला। मलेशिया में सारे वज़ीरों, वज़ीर आला और बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर एक शख्स होता है, वो आदमी जिसको पार्लियामेंट मुंतखब करके वज़ीर-ए-आज़म या प्रधानमंत्री बनाती है। अमूमन ये होता है कि जिस सियासी जमात को ज़्यादा वोट मिलते हैं उनके चेयरमैन को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है। इसलिए अगर किसी को मलेशिया का वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो पहले उसको अपनी सियासी जमात के हर 5 साल में एक दफ़ा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन की कुर्सी के लिए इंतखाब लड़ना पड़ता है। अगर वो चेयरमैन मुंतखब हो जाए और पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ले तो पार्टी चेयरमैन ही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। वहाँ पार्टी चेयरमैन हर 5 साल बाद मुंतखब होता है। औलाद को विरासत में पार्टी नहीं दी जाती। 90 की दहाई तक मलेशिया कचरे का ढेर होता था, भूखा, कमज़ोर और लूटा पिटा मुल्क जिसको करप्शन का कैंसर खाए जा रहा था। फिर उसको डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद जैसा लीडर मिला जिसने ये साबित किया कि अगर किसी पार्टी का सिर्फ चेयरमैन भी ईमानदार और बहादुर हो और नीचे भले पूरी पार्टी बेईमान हो तो भी वो एक शख्स सारा मुल्क बदल सकता है। उस एक आदमी ने मलेशिया के इदारे मजबूत किए, अदल इंसाफ का निज़ाम लाया और मुल्क को करप्शन से पाक किया। नतीजतन मुल्क खुशहाल होने लगा, सियाह आने लगे, मलेशिया की खूबसूरती के चर्चे होने लगे और मुल्क दौलत और तरक्की से मालामाल होता गया। लोग हुकूमत से इतने खुश थे कि बार बार उसी पार्टी को मुंतखब करते गए। बारिसन नेशनल खुद को कोई पार्टी नहीं थी बल्कि बहुत सी पार्टियों का इत्तेहाद थी। जहाँ इस पार्टी ने मुल्क को अच्छे से चलाया है, वहीं बेपनाह सीटें मिलने के बायस उसकी अपोजिशन ख़त्म हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा ताकत हमेशा इंसान को ख़राब कर देती है। यूँ गुज़िश्ता इंतखाब में पहली दफ़ा बारिसन नेशनल कौमी फ्रंट इलेक्शन बार के अपोजिशन में आ गई और जिस वक्त की कहानी हम बयान कर रहे हैं उस वक्त ये मकबूल जमात अपोजिशन में बैठी है, लेकिन लोग मौजूदा हुकूमत से भी नाखुश नज़र आते हैं क्योंकि अवामी राय से ज़्यादा जल्दी बदलने वाली शय कोई नहीं होती। इसलिए नौशता दीवारिया कहता है कि बारिसन नेशनल अपनी खामियों पे काबू पाकर अगले साल का इंतखाब जीत कर इक़्तिदार में आएगी और लाज़मन उसका चेयरमैन ही अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। मलेशिया का मीडिया पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ पाकिस्तान का मीडिया पहले आज़ाद और फिर आवारा होता गया, मलेशिया का मीडिया सरकारी दबाव तले ही रहा। वहाँ के तमाम चैनल पीटीवी हैं जिनका काम हुकूमत के अयूब को छुपाना और अपोजिशन को बिल्कुल ही छुपा देता है। अपोजिशन लीडर्स के इंटरव्यू, जलसों और रैली वगैरह को मीडिया कवरेज नहीं देता। यूँ किसी भी हुकूमत की जब तक गलतियों की निशानदेही न की जाए वो बिगड़ जाती है और इस वक्त मलेशिया में भी यही हाल था। अब हम वापस केएल की ऊंची इमारतों तक आ जाते हैं जो बारिश में खड़ी भीग रही थीं। सरसब्ज पहाड़ियाँ, नीला समंदर और ऊंची सुरमई इमारतें, ये हर रोज़ का केएल जैसे किसी भीगी जन्नत का टुकड़ा हुआ करता था। देसा पार्क सिटी के केएल का वो इलाका था जो अमीर और असर व रसूख रखने वाले ख़ानदान का मस्कन था। उसके गिर्द 4 दीवारी बनी थी जो उसको बाकी केएल से मनक़ता करके ख़ासुल ख़ास बनाती थी। वहाँ एक कॉलोनी में बड़े से लॉन और पूल से घिरा एक 3 मंजिला महल नुमा घर था जिसके डाइनिंग हॉल में नाश्ते की मेज़ बुझ सजी थी और इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ सारे को महका रही थी। मेज़ पे छोटे छोटे बर्तनों में रंग बिरंगी अशिया चुनी गई थी। करी पफ्स, नासी लेमा, डंकिंग, रेंदिंग, तरबूज का जूस और तय तारीख। मगर सरबराही कुर्सी पे बैठे फ़ातिर रमज़ल ने उन पुरतकल्लुफ़ अशिया को हाथ लगाने की बजाय सिर्फ सूप के प्याले पे इत्तफ़ाक़ किया। जैसे पीते हुए वो नाक पे ऐनक जमाए अखबार खोले मुताले में मुनहमिक था।